जदि डेली डेली से सेम सेम प्रकार आपण चिकेन रेसिपी खाई बोर हो गले यही रेसिपीटी को देखि नियंतु आ ए अनुसार बनातु निहाती आपन को ए रेसिपीटी पसंद आसीबो। घरे रे थिबा साधारण बेसिक मसला रो ए रेसिपीटी बना जाईची किंतु स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पई मोर अनुरोध रहिला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। प्रथमे ये रेसिपी पाई आमे मसलाटी बनै नबा। सेति गोटे जगह नहीं जाइछि मो आ सेइथरे दे देइछि मो 2 बड़ चम्मच धनिया पाउडर। सेम क्वांटिटी रो आमे नै जिबा 2 बड़ चम्मच जीरा पाउडर। जदि आपनक पाखरे एपरि भाबरे पाउडर मसला नाही आपण गोटा मसला मध्ये नै पारिबे, माने गोटा जीरा आ गोटा धनिया नै जिबे। आ एबे आमे सेइथरे नै जिबा 4 रु 5 टी लवंग, खंडे दालचीनी। एई सब जिनिस सहित नै जिबा आमे हाफड़ चामच गोलमरीच। आपण चाहिए गोलमरीच गुंड मध्य नहीं पारिबे। ता सहित नहीं जिबा हाफड़ चामच पान मधुरी। एबे नहीं जिबा आमे रसुण आ अदा 2टी बड़ साइज रो रसुण रो कला सब छड़े नहीं ताकू नहीं जिबा। रसुण आपण जेतिकी नहीं जिबे तार अधा परिमाण अदा को नहीं जिबा। ए सब जिनिस को आमे भल्ल भाबरे बाटी नबा अल्प किछि पानी नेकी। आपण जदि चाहूचंती इंस्टांट कोनोसी मसला बनेया पाई माने बिना बतुरारे आपण एपरि भाबरे जीरा गुंड धनिया गुंड नै पारिबे। देखिबे मसलाटी बढ़िया फाइन पेस्ट हबो। बतरेबा किछि दरकार पड़िबो नाही। जीरा और धनिया को मसला को प्रस्तुत करिके आमे साइड रे रखिबा। एबे इठी देखंतु मु नै जायछि चिकेन। 1 केजी रो चिकेन नैछि आ बोनलेस पीस नैछि, माने बोन नाही एथिरे। आपण चाहिए याकू बोन वाला चिकेन रे मध्य करि पारिबे। एठी आमे बोन वाला चिकेन नियंतु किबा बोनलेस नियंतु, तार स्वाद एका रहिबो, बहुत बढ़िया स्वाद आसीबो। मु एठी एई रेसिपी को बोनलेस रे बनेइछि। चिकेन को भलो भाबरे प्रथमे आमे धोई नबा आ जदि बड़ बड़ खंड थिबो ताकू छोट छोट पीस करि नेबे। आ एई रेसिपीटी बहुत खूब कम समय मध्य रे रेडी हो जिवो, काहे ना जेहेतु बोनलेस पीस अछि ता सहित छोट छोट पीस मध्य चिकेन रे अछि, सेति खूब कम समय नबो। एबे चलंतु रोसई स्टार्ट करिबा। सेति एठी देखंतु गैस ऊपर मु कड़ाई बसि नेछि। कड़ाई को गरम करि नबा आ सेइथरे दे देबा 3 बड़ चम्मच सरिष तेल। चेष्टा करिबे एई रेसिपी को सरिष तेल रे बनाया पई। एबे आमे सेइथरे हाफ छोट चम्मच जीरा फुटै नबा आ 3-4 खंड दालचीनी खंड को फुटै नबा। रेसिपीटी रे भलो बास्ना पाई एठी मु 2टी गुजराती को चोपा छड़की पकई नेछि। एबे एई सब जिंस भलो भाबरे फुटी गला परे आमे इथिरे पकई नबा पियाज। एठी मु 2टी बड़ साइज रो पियाज नै जाइथिले आ ताको लंबा लंबा सरू सरू करिक काटी नेछि। ताकू पकई नबा। एबे पियाज को आमे भाजी नबा। गोटे ध्यान देबे एठी पियाज को आपण बेसी लाल करि देबेनी, याको आपण हल्का सॉफ्ट होबा पर्यंत भाजी नेबे। एठी देखंतु हल्का लाल हेछि किंतु बेसी लाल हेनी, सॉफ्ट हे गलानी पियाज। एबे जो आमे मसला बाटी के रखिथिले ताकू आमे इथिरे पकई नबा। मसला को पकई सारला परे ग्राइंडिंग जार रे थिबा बळका मसला रे मु 1/4 ग्लास पानी दे देछि आ ताकू एबे मिक्स करिके मु इथिरे पकई नेछि। आ एई मोमेंट रे आमे पकई नबा अल्प किछि गुंड मसला, जोतरे के मु नै जाइछि एठी हाफ छोट चम्मच काश्मीर लंका गुंड आ पकई नबा इथिरे आमे हळदी गुंड से सेम परिमाण रो। एबे मसला को आमे भलो भाबरे कसी नबा जेमिति कि मसला रो हमर तेल अलगा हे जिवो, ता सहित हमर मसला टिके ड्राई पड़ी जिवो। आ एठी देखंतु मसला हमर पूरा ड्राई पड़ी गलानी, माने मसला रो हमर तेल अलगा हे गलानी। एबे 2टी मीडियम साइज रो टमाटो को एठी मु काटी के पकई नेछि। भलो भाबरे पाचिथिबा टमाटो को नेबे। जेहेतु टमाटो पकईछि सेति पई एठी आमे लूण पकई पारिबा। एठी मु 1.5 चम्मच माने 1.5 छोट चम्मच लूण पकई नेछि। आ एठी जो मु लूण पकईछि से पूरा फुल रेसिपीटी पई लूण पकई नेछि। एबे आमे जेहेतु लूण पकईले भलो भाबरे ताकू मिक्स करि नबा। आ एठी आमे भलो भाबरे या कसी नबा जे पर्यंत टमाटो हमर मेल्ट हबो नाही। आ आपण चाहिए एई समय रे अल्प किछि पानी दे पारिबे। मु एठी अल्प किछि पानी ऐड कर दिथिले आ ताकू भलो भाबरे कसी नेथिली। आ एठी देखंतु किछि समय परे टमाटो हमर भलो भाबरे मेल्ट हे सालानी। जो मोमेंट रे देखिबे आपणकर मसला भलो भाबरे कसी हे सालानी, टमाटो मेल्ट हे सालानी, सेतबळे आपण आगरु धोई रखिथिबा चिकेन को सेइथिरे पकई नेबे। चिकेन को पकई सारला परे आमे भलो भाबरे ताकू मसला रे टिके गोळै नबा, भलो भाबरे जेमिति कि से मसला सहित टिके मिक्स हे जाओ। आपण जदि मसला कसिबा समय रे लूण पकई देथिबे मसला रो क्वांटिटी देखिकी आपण एठी चिकेन रो क्वांटिटी देखिकी एक्स्ट्रा लूण ऐड करि पारिबे। एबे भलो भाबरे ताकू मिक्स करि नबा आ ताकू भलो भाबरे एठी किछि समय कसी नबा। जेहेतु आइंस पकईजे माने आमे चिकेन पकईजे, चिकेन रो आइंस पानी मते बाहरिबो। से पानी नमला पर्यंत याको आमे कसिबा।
এই ମୋମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କଷିଥିଲି, ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆଉ କଷି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଆଇଁଷ ପାଣିଟି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ରୁ ଆମର ବାହାରିବ ତାକୁ ମାରି ନେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଉପରୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବେ, ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟି ମରିନି, ମାନେ ସେଇ ଆଇଁଷ ପାଣିଟି ମରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଏଇ ଆଇଟମଟି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇ ରେସିପିଟି ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ୟାର ଲୁକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରେସିପିଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଏଇ ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଘରରେ ଥିବା ବେସିକ୍ ମସଲାରେ ହିଁ ଏଇ ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବନବାଲା ପିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବ, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ବେଶୀ ସମୟ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବୋନଲେସ୍ ପରିକା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବୋନଲେସ୍ ପିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରେସିପିଟି, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଥରେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ହାତ ଚାଟିକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟି ଆଉ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଅଛି ଏଇ ରେସିପିର। ଏଇ ରେସିପି ସହିତ ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ବଳିଗଲା ତାହେଲେ ୟାକୁ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ମଇଦାର ରୁଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ୟାକୁ ମଝିରେ ମସଲା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପିଆଜ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସସ୍ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଲା ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ, ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ।